हिजाब क्या है? हिजाब मुसलमान औरतों के लिए क्यों जरूरी है, जानते हैं इस वीडियो में। औरत कायनात की अजीम तरीन हस्ती है और इस अजीम तरीन हस्ती को जो इज्जत, तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत, मकाम और हुकूक इस्लाम ने अता किए, किसी और मजहब में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इस्लाम ने औरत को ज़िल्लत व बेहयाई के दलदल से निकालकर इज्जत व एहतराम के आला मकाम पर बिठाया। औरत को खूबसूरत, नाजुक, आबगीना करार दिया। औरत अनमोल मोती की तरह है। औरत की फितरत में हया मर्द से ज्यादा रखी गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें हया ना हो तो जो चाहो करो। सुनन इब्न दाऊद। हिजाब क्या है? हिजाब एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब है छुपाना, पर्दा करना, ऐसी चीज जिसके पीछे कुछ छुपाया जाए। औरतों के हिजाब से मुराद ये है कि नामहरम मर्द उन्हें किसी तरह देख ना सके। पर्दा और हिजाब एक ऐसा खूबसूरत अमल है जो औरत को ढांप लेता है, बेहयाई की सारी जुड़ें काट देता है। इस्लाम में हया एक मरकजी उसूल है जो औरतों को मखसूस अंदाज में लिबास पहनने की तलकीन करता है, खास तौर पर जब वो घर से बाहर हों। इस्लामी तालीमात के मुताबिक लिबास का मकसद जीनत नहीं बल्कि पर्दा और वक़ार का इजहार होना चाहिए। इस्लाम में औरतों को फैशन और नुमाइश की बुनियाद पर कोई भी लिबास पहनने की इजाज़त नहीं है, बल्कि ऐसा लिबास पहनना ज़रूरी है जो पूरे जिस्म को ढांपे और किसी भी उज़्व की नुमाइश न करे। औरतों को तंग जिस्म से चिपके हुए लिबास पहनने की इजाज़त नहीं जो मर्दों में जिनसी कशिश पैदा कर सकता हो। इस्लाम जिंदगी के खूबसूरती को एतदाल के साथ अपनाने का हुक्म देता है। इस्लामी लिबास की शराइत में खास तौर पर सर को ढांपने पर जोर दिया गया है। इस्लाम में मर्द और औरत दोनों के लिए हया बुनियादी उसूल है। पर्दा रूहानी वाबस्तगी, आजिज़ी और अल्लाह की इताअत की अलामत है। कुरान पाक में पर्दे के बारे में वाज़े अहकामात मौजूद है और ईमान वाली औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत जाहिर ना करें सिवाय इसके जो खुद जाहिर हो, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियां डाले रखें। मजीद इरशाद हुआ, ए नबी, अपनी बीवियों और अपनी साहिबजादियों नूनगूना और मुसलमानों की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने ऊपर डाले रखें। ये इससे ज्यादा नजदीक है कि वो पहचानी जाएं तो उन्हें सताया ना जाए, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इन आयत की रोशनी में औरतों को हुक्म दिया गया है कि वो ऐसा लिबास पहने जो गैर जरूरी तवज्जो न खींचे। इस लिहाज से पर्दा परहेजगारी को और अल्लाह की रजा का मजहर बन जाता है। पर्दे के दीनी और दुनियावी फवाइद हैं। पर्दे के दीनी फवाइद ये हैं। पर्दा अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने का एक जरिया है। पर्दा ईमान की अलामत, इस्लाम का शियार और मुसलमान ख्वातीन की पहचान है। पर्दा शर्म व हया की अलामत है और हया अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। पर्दा औरत को शैतान के शर से महफूज बना देता है। और पर्दे के दुनियावी फवाइद ये हैं। बाहिया और पर्दादार औरत को इस्लामी मुआशरे में बहुत इज्जत व वक़ार की नज़र से देखा जाता है। पर्दा औरत को बुरी नज़र और फितने से महफूज रखता और बुराई के रास्ते को रोकता है। औरत के पर्दे से मुआशरे में बिगाड़ पैदा नहीं होता और मुआशरे में अमन व सुकून रहता है। पर्दा औरत के वक़ार में इजाफा करता और उसकी खूबसूरती की हिफाजत करता है। यहाँ पर्दे की ज़रूरत और अहमियत को आसानी के साथ समझने के लिए एक मिसाल मुलाहजा हो। अगर एक प्लेट में मिठाई रख दी जाए और इसे किसी चीज से ढांप दिया जाए तो वो मक्खियों के बैठने से महफूज हो जाती है, और अगर इसे ढांपा ना जाए फिर इस पर मक्खियां बैठ जाएं तो ये शिकायत करना कि इस पर मक्खियां क्यों बैठ गईं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मिठाई ऐसी चीज है जिसे मक्खियों से बचाने के लिए इसे ढांप कर रखना जरूरी है, वरना उन्हें मिठाई पर बैठने से रोकना नामुमकिन है। इसी तरह अगर औरत जो कि छुपाने की चीज है इसे पर्दे में रखा जाए तो बहुत से मुआशरती मसाइल से बच सकती है और इज्जत व नामूस के लुटेरों से अपनी हिफाजत कर सकती है। और जब इसे पर्दे के बगैर रखा जाए तो इसके बाद ये शिकायत करना कहाँ की अक्लमंदी है कि लोग औरत को ताक झांक करते हैं, इसे छेड़ते हैं, क्योंकि जब इसे बेपर्दा कर दिया तो औरत का अपने आप को बुरे लोगों से बचाना मुश्किल होगा। कुछ लोग पूछते हैं कि पर्दा सिर्फ औरत के लिए क्यों? वजह यह है कि
عورت گھر کا سرمایہ ہے اور قیمتی چیز کو ہمیشہ چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ عورت خاندان کی عزت ہے۔ اس کی مثال سفید کپڑے کی سی ہے۔ سفید کپڑے پر معمولی سا داغ دھبا دور سے نمایاں ہوتا ہے اور غیروں کی نگاہیں اس کے لیے ایک بدنما داغ ہیں، اس لیے اس کو ان دھبوں سے دور رکھو۔ عورت گھر میں ایسی ہے جیسے باغ میں پھول، اور پھول باغ میں ہی تروتازہ رہتا ہے، اگر توڑ کر باہر لایا جائے تو مرجھا جائے گا۔ اسی طرح عورت کا باغ اس کا گھر اور اس کے بچے ہیں، اس کو بلاوجہ باہر نہ لا ورنہ مرجھا جائے گی۔ عورت نازک ہے اور نازک چیزیں پتھروں سے دور رکھی جاتی ہیں تاکہ ٹوٹ نہ جائیں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خواتین کو گھروں تک محدود رکھنا ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ جب ہم باہر جاتے ہیں تو وہ اس نعمت سے کیوں محروم رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھر عورت کے لیے قید خانہ نہیں ہے بلکہ اس کا محل ہے۔ وہ اپنے بچوں اور گھر کے کام دیکھ کر خوش ہوتی ہے، بالکل ایک بلبل کی طرح جو اپنے آشیانے میں خوش رہتی ہے۔ اسے گھر میں رکھنا اس کی عزت و آبرو کا تحفظ ہے، نہ کہ اس پر ظلم۔ حجاب اسلامی شعار ہے۔ حجاب اسلامی شعار کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اسلام سے قبل عورت بے پردہ تھی اور اسلام نے اسے پردہ و حجاب کے زیور سے آراستہ کر کے عظمت و کردار کی بلندی عطا فرمائی۔ پردہ علامت ہے عورت کے وقار کا، حیا کا، نسوانیت کا، اعلیٰ اخلاق و کردار کا۔ اسے کسی قسم کی عقید اسے منسوب کرنا بالکل غلط ہے۔ دین نے اسلام عورت کی عزت و آبرو کا تحفظ چاہتا ہے، اس لیے اسے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، جیسا قرآن پاک میں ارشاد ہوا، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ موجودہ دور میں میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عورت بھی ایک انسان ہے اور آزادی اس کا بھی حق ہے، اور اسے پردہ کروانا اس کی آزادی اور روشن خیالی کے خلاف ہے، اور یہ ایک طرح کی جبری قید ہے۔ حالانکہ پردہ تو عورت کی آزادی کا ضامن ہے، پردہ اس کی عزت و ناموس کا محافظ ہے، اسی میں عورت کی عزت اور اس کا وقار ہے۔ آج ہر عقلمند انسان انصاف کی نظر سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ جن ممالک میں عورت کے پردے کو اس کے انسانی حق اور آزادی کے خلاف قرار دیا گیا اور عورتوں اور مردوں کا آزادانہ طور پر میل جول ہوتا ہے، وہاں کا حال کیسا عبرتناک ہے۔ ان کا معاشرہ بگڑ گیا، ان کے خاندان ٹوٹ گئے، طلاق کی شرح آسمان کو چھونے لگی، ناجائز بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ یہ سب حیا کو چھوڑنے کی قیمت ہے۔ اگرچہ بعض ممالک میں پردے پر قانونی پابندیاں اور معاشرتی تعصبات موجود ہیں، لیکن بہت سی مسلمان خواتین فخر کے ساتھ حجاب پہنتی ہیں۔ ان کے لیے پردہ کسی رکاوٹ کا نشان نہیں بلکہ ان کی داخلی طاقت، ایمان اور خود اعتمادی کا اظہار ہے۔ افسوس کہ آج کئی مسلمان عورتیں میڈیا کے اثر میں آ کر حجاب کو غیر ضروری سمجھتی ہیں، حالانکہ حجاب کا حکم آج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا پہلے تھا۔ حجاب اسلام میں صرف ایک لباس نہیں بلکہ ایمان، شناخت اور عزت کی علامت ہے۔ آئیے ہم سب اس حکم الہی کو سمجھیں، اپنائیں اور اپنی نسلوں کو محفوظ بنائیں۔ پردہ اختیار کرنے کا فیصلہ دل کی گہرائیوں سے آنا چاہیے، اور جب پردہ خوشی سے کیا جائے تو وہ ایک باوقار عبادت اور روحانی وابستگی بن جاتا ہے۔ اسلام میں پردہ صرف لباس کا ضابطہ نہیں بلکہ ایک ہمہ جہت علامت ہے، ایمان، شناخت اور عزت کی۔ اگرچہ میڈیا میں اکثر اسے جبر کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مگر دنیا بھر کی بے شمار مسلمان خواتین کے لیے پردہ خود مختاری، روحانی سکون اور ثقافتی فخر کا ذریعہ ہے۔